Alhamdulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan tasrif istilahi untuk wazan-wazan semuanya ya. Ada mu'tal mazid, ada mudha'af yang mazid, ada yang mahmus yang mazid. Itu yang belum ada di surah pemula. Kita masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, di wazan fa'ala yufa'ilu yang kita pelajari di kitab sebelumnya, masdarnya cuma satu, yaitu mufa'alatan. Nah, sekarang tambahannya ada dua lagi. Fi'alan, fi'alan. Ya. Fi'alan, fi'alan. Ada dua. Ya. Jadi hafalannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Sudah apa? Tambahannya cuma itu kan? Fi'alan fi'alan. Jadi kalau ada qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Jadi kan antum pernah dengar kata qital, qital. Nah, ini wazan ini. Qital, qital. Qitalus syadid. Nah, qitalus syadid, qital itu dari kata qatala yuqatil. Tapi masdar yang keduanya, mestinya kan muqatalatan, qatala yuqatilu muqatalatan. Tapi kadang penulis pakainya qital. Kadang-kadang dia pakai qital. Sama. Ada tiga. Jadi harus paham ketika kita ketemu lafadz itu, oh ini masdar ini. Baik. Kita mulai sama-sama ya. Fa'ala yufa'ilu. Hits dan salasa. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, monggo Pak, tes. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Masyaallah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Bagus. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il Mufa'alun mufa'alun. Ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, baik. Sekarang yang mahmus. Mahmus, apa hafalan antum mahmus kemarin? Massa ya. Massa kan? Massa ya masu, itu enggak? Itu enggak hafalannya dulu. Massa ya masu. Ya. Massa dimasukkan ke wazan fa'ala. Jadinya apa? Massa. Kan gitu ya. Massa. Wazan fa'ala. Gitu. Maka fa'ala yufa'ilu massa yumasu, asalnya yumasisu. Ya. Ini kan sama aja masasa yumasisu, kan gitu. Cuma kan ada sin sama sin yang sama diidghamkan jadi tasdid. Masa yumasu gitu ya. Mufa'alatan berarti mumasasatan, tapi mumasatan gitu ya.
Asalnya apa? Mumasasatan. Masasa yumasisu mumasasatan kan gitu. Nah, setiap yang sin dua itu diidghamkan. Jadinya masa yumasu mumasatan misasan misasan. Nah, mumasun masa latu masa mumasun bisa. Kita hafalkan aja dari awal, sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Masa yumasu mumasatan misasan mumasun masa latu masa mumasun monggo Pak. Masa yumasu mumasatan misasan mumasun Masa latu masa mumasun. Nah, silakan Pak. Masa yumasu Mumasatan misasan mumasun masa latu masa mumasun. Bagus. Masa yumasu mumasatan misasan mumasun Masa latu masa mumasun. Apa namanya, analoginya itu anggap aja sinnya itu awalnya 2 kan. Masasa yumasisu mumasasatan misasan gitu kan. Cuma kaidah kan kalau ada 2 huruf sama otomatis didogomkan. Jadinya apa? Masasa jadi masa, yumasisu jadi yumasun, terus mumasatan, asalnya mumasasatan tapi mumasatan kan gitu ya. misasan. Nah, analoginya itu dulu. Sin itu sebenarnya 2 didegomkan gitu. Polanya sama dengan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, sama dengan itu. Cuma karena diidghamkan jadi masasa jadi masa, yumasisu jadi yumasu, kan gitu ya. Mumasasatan jadi mumasatan tasdid. Mumasatan asalnya mumasasatan gitu ya. Baik, sama-sama nggak usah baca. 1, 2, 3. Masa yumasu mumasatan misasan mumasun masa latu masa mumasun. Baik, hafal sudah? Sudah ya? Kalau sudah hafal, antum lihat di bawahnya ada mudha'af, yaitu di situ adalah syaqqa. Nah, baik. Siapa yang mau? Atau mulai dari siapa? Mulai Mas itu. Syaqqa. Yusyaqi. Yusaku. Tadi Yusyaku. Musyaqqatan. Syiqaqan. Ya kan? Iya ya. Musyakun syakah la tusyaqam musyakun. Masya Allah, susah ya. Kedua, bersof-sof, sofa Sofatan sifafan musofun sofa
Musof. Musofun. Nah, baik. Berkasih-kasihan. Habba. Habba yuhabbu. Muhabbatan. Hibaban. Hibaban. Muhabbun. Muhabbun. Habba. La tuhabba. Muhabbun. Masya Allah. Memusuhi, Pak. Hadda. Hadda yuhadu muhadatan Dan hidadan muhadun hadda la tuhadda muhadun. Baik, Masya Allah. Dilancarkan di rumah ya. Dilancarkan di rumah ya. Tapi kita masuk yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir yaitu fa'ala yufa'ilu. Ini asalnya adalah dawa mu'tal akhir ya. Ini udah mu'tal lafif, ini bukan mu'tal akhir kalau dawa ini ya. Apa? Makrun. Cuma ini kalau dimasukkan ke wajan fa'ala jadinya apa? Dawa yudawi mudawatan gitu ya. Coba dawa yudawi mudawatan diwaan mudawan dawi la tudawi mudawan. Baik, ini asalnya apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dawa yudawi, karena dia apa? Mu'tal akhir, maka yudawi sama dengan Roma yarmi ya. Dawa yudawi, kemudian mufa'alatan mudawatan, panjang ya, ada wanya itu apa? Ada mufa'alatan mudawatan. Jadi ada satu huruf lagi itu ada mat aja. Mufa'alatan watan itu alatan ya. Mufa'alatan mudawatan diwaan fi'alan diwaan mudawan dawi la tudawi mudawan. Baik, sama-sama 1 2 3. Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawan dawi la tudawi mudawan. Nah, pasti. Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawin mudawan dawi la tudawi mudawan. Nah, Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawin mudawan tudawi la tudawi mudawan. bagus. Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawin dawi la tudawi Mudawan. Nah, Dawa yudawi mudawatan panjang dua-duanya ya. mudawatan diwaan mudawan dawi la tudawi mudawan.
Baik, Masya Allah. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawila tudawi mudawan mudawan. Kita ambil contohnya yang di bawah. Dihafalkan ya. Kita ambil contohnya. Contohnya adalah sawa yusawi gitu ya, paling bawah. Ya, silakan Mas Dir. Sawa yusawi musawatan siwaan siwaan musawin musawan sawi la tusawi musawan musawan. Masya Allah. Yang selanjutnya adalah mengalahkan. Qawa yuqawi. Yuk Mas. Qawa yuqawi. Jangan panjang pendek ya. Qawa yuqawi muqawatan. Qawa yuqawi muqawatan. Tiwaan. Iwaan iwaan muqawi muqawan qawi la tuqawi muqawan muqawan. Bagus. Memakai kawa Kawa yukawi mukawatan mukawatan kiwa kiwaan mukawan kawi la tukawi mukawan. bagus, Masya Allah. Mengobati dawa yudawi mudawatan dawatan diwaan mudawin mudawan dawi la tudawi mudawan. Masya Allah ya. Kenapa nggak dikasih ini di atas itu pola untuk misal? Karena misal sama dengan fa'ala, sama dengan sahih. Ajwaf juga sama. Syawaro yusawiru musyawaratan sama kan? Shiwaron musyawirun. Dan itu sama dengan sahih. Kemudian nakis sama dengan lafif. Naja yunaji munajatan nijaan munajin munajan naji la tunaji munajan sama kan? Makanya diambil satu contoh aja yang makrun, yang lainnya semua sama. Kita lihat yang lafif mafruknya. Wala yuwali muwalatan wilaan muwalin muwalan wali la tuwali muwalan. Sama kan semuanya? Makanya di atas itu cuma dicontohin satu saja. Baik. Kita contohkan misal dulu satu, wa'ada. Coba Pak Agus, wa'ada. Wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wi'adan muwa'idun wa'id la tuwa'id muwa'adun. Sahabat syawaro Pak Rahmadi. Di bawahnya wa'ada. Syawaro yusyawiru musyawaratan shiwaron musyawirun musyawarun syawir la tusyawir musyawarun. Nah, baik. Silakan di rumah diulang-ulang. Oke. Biasanya kalau diulang-ulang, kalau ketemu dengan tulisan bentuk kayak gitu, kita terbiasa bacanya. Baik, lanjut kita masuk bab yang ketiga yaitu af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini alhamdulillah masdarnya tetap satu. Jadi yang nambah Pak wazan apa? Fa'ala yufa'ilu sama fa'ala yufa'ilu. Nah, kalau ini tetap satu ya. Ini insya Allah udah hafal ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Coba sama-sama. Jangan baca. 1, 2, 3.
af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ila muf'il muf'alun muf'alun. Baik, udah hafal, insyaallah mudah. Sekarang kita masukkan yang mudha'af. Mudha'af aja. Madda mudha'af ya, dimasukkan ke wazan af'ala, maka jadinya tinggal ditambah hamzah di depannya amadda. Asalnya amdada. Asalnya apa? Amdada. Gini kan ya, af'ala, madda ini kan madada. Masukkan af'ala amdada. Ini kan ya. Amdada ini wajib di idgham karena sama. Jadi apa? Mestinya kan dia begini. Ini kan ya. Sukun dalnya. Tapi kan tidak bisa dibaca. Gimana bacanya? Gimana bacanya? Maka terjadi yang namanya i'lal, perubahan. I'lal namanya perubahan. Supaya bisa dibaca, maka ini dibaca fathah. Jadi amadda. Af'ala yuf'ilu, amadda yumiddu. Kan simpel ya. Amdada yumdidu jadi yumiddu. Amadda yumiddu imdadan, terus mumiddun mumaddun, amidda la tumidda. Mumaddun. Udah hafal kayaknya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Amadda yumiddu imdadan, mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun. Monggo Pak. Amadda yumiddu imdadan mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun. Masya Allah, mumtaz. Oh, bagus. Amadda yumittu imdadan mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun. Masya Allah. Ya. Amadda yumittu imdadan mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun. Masya Allah. Amadda yumiddu imdadan mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun. Baik, antum lihat yang di bawah contoh yang mudha'afnya. Di situ apa? Menghormati. Apa itu? Ajalla. Silakan Pak Rahmadi, ajalla. Ajalla yujillu Ijlalan. mujlilun mujallun Ajilla. ajilla la tujilla, mujallun. Masya Allah. Saya ulangi lagi Pak. Ajalla yujillu ijlalan, mujallun ajilla la tujilla, mujallun. Masya Allah. Mengikrarkan. Aqarra. Aqarra yukiru iqraran, mukirrun muqarrun, akirra la tuqirra, muqarrun. Bagus. Selanjutnya mencintai, ahabba. Habba yuhibbu ihsaban, muhibbun muhabbun, ahibba la tuhibba, muhabbun. Bagus. Menyesatkan, adalla. Adalla yudillu idlalan, mudillun mudallun, adalla la tudalla, adilla la tudilla, mudallun. Masya Allah. Baik, kita masuk ke misal sekarang ya. Misalnya misal itu contohnya wasola gitu ya. Wasola dimasukkan ke wazan af'ala. Jadinya apa? Au sola. Nah, au sola af'ala yuf'ilu. Au sola jadi apa mudhari'nya? Pakai waw enggak? Oke. Iya. Au sola yusilu. Solan, mestinya solan, betul nggak? Tapi kan nggak boleh. Pernah kan saya bilang
Yang namanya iu enggak boleh, maka wawnya diganti ya. Isolan. Bukan iusolan, tapi i diganti ya. Ausala yusilu isolan, musilun musolun, ausil la tusil musolun musolun. Sama-sama 1, 2, 3. Ausala yusilu isolan, musilun musolun, ausil la tusil musolun musolun. Sudah? Tidak usah baca lagi, sama-sama 1, 2, 3. Ausala yusilu isolan, musil musolun, ausil la tusil musolun musolun. Masya Allah, langsung hafal. Kita ambil contoh yang di bawah. Betul nggak bisa hafal? Contohnya yang di bawah apa? Ausabah. Ausabah. Ya Pak Rahmadi, ausabah. Ausaba yusibu isoban Isaban. isaban musibun musabun ausib la tausib Ya tusib. la tusib mausobun Mau apa mu? mausabun musabun Musabun. Nah. Selanjutnya menciptakan aujada. Aujada yujidu ijadan mujidun mujadun Aujid. aujid la Tu. tujid Maujadun. Mujadun Mujadun. Selanjutnya aujaba, mewajibkan. Aujaba yujibu ijaban mujibun mujabun ajib Aujib. aujib la tujib Mujabun. mujabun mujabun. Menyebutkan. Auroda yuridu au iradan muridun muradun aurid la turid muradun muradun. Nah, baik. Itu yang misal. Sekarang ajwaf. Gimana ajwaf? Ajwaf itu contohnya koma. Koma. Dimasukkan ke wazan af'ala jadi apa? Aqoma. Aqoma. Af'ala yuf'ilu. Maka kalau gitu auqoma jadi apa? Aqoma yuqimu. Ini jadi ya alifnya. Yuqimu. Aqoma yuqimu. Aqoma yuqimu. Nah, if'alan mestinya apa? Iyaman, mestinya gini ya. Ya enggak? Iqyaman. If'alan. Tapi di sini bukan iqyaman, tapi ya-nya dibuang, jadinya ini iqaman, tapi ditambah karena kehilangan ya diganti dengan ta. Iqamatan. Iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan. Nah, karena aqama itu artinya mendirikan. Mendirikan. Kalau iqamah berarti mendirikan. Iqamatus shalah, mendirikan salat. Jadi masdarnya terjadi perubahan ya. Apa perubahannya tadi? Kan mestinya if'al kan? Gini ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. If'alan. Aqama yuqimu mestinya apa? Iqma'an. Ya, asalnya begini ya, iqma'an. Iqma'an. Tapi terjadi perubahan. Dipindah alifnya ke setelah qaf, iqaman. Mestinya iqaman
diganti dengan ta marbuto iqamatan. Iqamatan. Nah, sama-sama. 1, 2, 3. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Aqim itu tuh ada pembuangan ya. Mesti kan dia apa? Aqim gini ya. Aqim mestinya panjang ini, tapi kan dua-duanya sukun ini, maka dibuang ini, jadi pendek. Aqim. Aqim. Jadinya aqim la tuqim. Pendek dua-duanya ya, aqim la tuqim. Sudah hafal ya? Aqim la tuqim. Ya, sama-sama. Jangan baca lagi. 1, 2, 3. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Silakan Pak. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Masya Allah. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Aqama yuqimu iqamatan. Muqimun muqamun. Aqama aqim la tuqim. Muqamun muqamun. Baik, kita lihat contohnya yang di bawah. Untuk ajwab. Di sini ada menjawab, ajaba yujibu. Silakan Pak Ramadi. Ajaba yujibu ijabatan. Mujibun mujabun. Ajib ajib la tujib. Mujabun mujabun. Masya Allah. Apa itu ajib? Ajib. Jawablah. Jawablah. Mengulangi Pak. A'ada yu'idu i'adatan. Mu'idun. Mu'idun. Mu'adun. A'id la tu'id. A'adun. Mu'adun. Bagus. Selanjutnya apa ini? Mewajibkan. Bukan. Apa ini? Arada, menghendaki. Arada yuridu iradatan. Muridun muradun. Aid la turid muradun. Nah, apa artinya iradah? Kehendak. Ya. Baik, menghilangkan. Azala yuzilu izalatan. Muzilun muzalun. Azillatu zil muzalun muzalun. Masya Allah. Selanjutnya kita ambil yang nakis ya. Nakis itu asalnya adalah hada yahdi. Hada yahdi. Nah, dimasukkan ke af'ala jadi ahda. Ya. Ahda yuhdi. Kemudian ihdaan. Nah, kalau yang nakis-nakis ini ketika di masdar selalu huruf ilat yang di belakang itu diganti hamzah. Itu pasti kayak gitu. Yang nakis ini, nakis mazid. Ketika masdar huruf ilatnya yang di akhir itu diganti dengan hamzah. Itu pasti begitu ya. Nanti semuanya akan begitu. Ahda yuhdi if'alan ihdaan diganti hamzah. Kemudian muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan.
Gak usah baca, sama-sama. 1, 2, 3. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Masya Allah. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tahdi Tuhdi. la tuhdi muhdan muhdan. Bagus. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi muhdan muhdan. Baik, kita masuk ke contoh yang di bawah. Di sini apa? Mendengarkan ya. Asgho, yusri, isghoan. Silakan Pak Ramadi. Asgho yusri isghoan mushin musghon asli la tusgi musghon musghon. Masya Allah. Membuat lupa ansa. Ansa yunsi insaan munsin munsan ansi la tunsi munsan munsan. Baik, Masya Allah. Menjalankan ya. Ajro. Ajra yujri ijrar Ijro'an diganti hamzah ujungnya. ijraan mujrim ajri la tujri Mujron. mujran. Nah, mujron. Menampakkan abda. Abda yubdi ihdaan muhdin muhdan abdi la tuhdi muhdan muhdan. Nah, baik. Terakhir adalah lafif mafruk. Waso dimasukkan wazan af'ala jadi auso yusi isoan if'alan kalau asalnya iusoan tapi nggak boleh ganti ya isoan muson ausi latusi muson sama-sama 1, 2, 3 auso yusi isoan muson ausi latusi muson. Sudah Pak? Coba nggak usah baca sama-sama 1, 2, 3 auso yusi isoan muson ausi latusi muson. Silakan Pak Ramadi. Auso yusi isoan muson ausi latusi muson. Masya Allah Pak Agus. Auso yusi isoan muson ausi latusi muson. Bagus. Auso yusi isoan muson ausi latusi muson. Insya Allah. Ausa yusi isaan muson ausi la tusi muson. Masya Allah. Selesai. Kita ambil contohnya sekarang. Contohnya adalah auda. Moga Pak Ramadi. Auda yudi idaan bagus mudan audi latudi mudan. Masya Allah. Lanjut. Una yuni Bukan una, auna. auna yuni inaan munan muni ani
Auni la tuni. la tuni aunan Hmm? munan Munan. Nah, baik. Selanjutnya melemahkan auha. Auha yuhi ihaan muhimmuhan audila tuhimuhan muhan. Bagus, masya Allah. Mewasiatkan tadi sudah ausa. Berarti sudah selesai ya. Antum ganti ini aja. Ganti makrun. Aula coba. Aula yuli ilaan mulin mulan auli la tuli ilan mulan mulan. Artinya la tuli, Janganlah jangan tuli. jangan usah. Jangan menguasakan. Baik, masya Allah. Karena antum sudah terbiasa tasrifan, makanya cepat hafalnya. Kan itu hafalannya belum permanen tuh. Ya, itu hafalannya masih hafal apa namanya tuh? Insidental ya, apa? Temporer ya, temporer. Nah, selesai kita masjid biharfin, Pak. 3 bab, ya kan? Kita ulang sama-sama dari bab fa'ala yufa'ilu, af'ala yufilu. Kita mulai dari sahihnya. Lihat tambahan-tambahan yang ada tambahan masdarnya. Fa'ala yufa'ilu tambahan masdarnya ada 3. Kalau fa'ala yufa'ilu tambahan masdarnya ada 2. Masih ingat ya? Ya, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Sekarang fa'ala. 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il latu fa'il mufa'alun mufa'alun. Alhamdulillah. Af'ala, ini enggak ada tambahan. 1, 2, 3. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Sekarang masukkan yang mudha'af, madda masukkan ke fa'ala. Jadinya apa? Madda yamud dulu. Masukkan ke wazan fa'ala. Madda itu masukkan fa'ala. Maddada. Nah, tasrif maddada. 1, 2, 3. Maddada yumaddidu tamdidan tamdidatan timdadan balik ya? Tamdadan dulu ya? Ulang nih. 1, 2, 3. Maddada yumaddidu tamdidan tamdidatan tamdadan timdadan mumaddun 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 mumaddun. Terus apa amarnya? Amid la tumid maddun mumaddun. Kan fa'il amid ya kan? Betul nggak? Ya kan? Amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Oke, coba Pak Rahmadi. Amadda yumiddu. Enggak, maddada. Maddada yumaddidu tamdidan tamdidatan tamdadan timdadan mumaddidun mumaddun amidda la tumidda mumaddun. Bagus. Maddada yumaddidu tamdidan tamdidatan Tamdadan. tamdadan timdadan mumaddid. Ya betul. Mumaddun mumaddin Dun mumaddun mumaddun
mumadun amidda la tumidda mumadun. Nah, Nun. Amat Mamat. Mamat Mat dada. Mat dada yumat itu tamdidatan Tamdidan. Tamdidatan. tamdidatan tamdadan timdadan mumaddidun Mumaddun. mumaddun Amidda. tamida La tumidda. mumaddun Nah, kemudian dari itu madda itu tadi masukkan sekarang ke fa'ala. Madda. Oke. Sah? Madda. Silakan Pak. Mada yamu Fa'ala yufa'ilu. Madda. yumidu Yumaddu kan ini masa yumasu tadi kan. Madda yumaddu mumaddatan midadan saya udah lupa mada yamu mada yumadu mufa'alatan mumadatan fi'alan midadan mumadun muda madda sama tadi masa mada la tumada mumadun susah ya Mada yumadu mumadun mufa'alatan mumaddatan midatan dan dua-dua midatan midadan midatan mumadun madda la tumata madun mumadun bagus coba Mas mada yumadu bidadan mumaddatan dulu mufa'alatan mada yumadu mumadatan midadan mumadun mada la tumada mumadun sekarang madda masukkan ke af'ala jadi apa Pak? Amadda yumiddu af'ala yuf'ilu amadda yumiddu if'alan imdadan muf'ilun mumaddun amidda la tumidda mumaddun Pak Ramadi amadda yumidu imdadan mumaddun amidda la tumidda mumaddun bagus amadda yumidu imdadan yumidu mumaddun amidda la tumidda mumaddun bagus amadda yumidu imdadan yumidu mumaddun amidda la tumidda mumaddun bagus Masya Allah sekarang kita masuk ke yang
Yang ajwaf ya, ajwaf. Ajwaf. Ajwaf itu kan yang sudah kita hafal apa? Qoma, yaqumu, qauman, qaimun, maqumun, qum, la taqum, maqamun, maqamun. Sekarang kita mau masukkan qoma itu ke wazan fa'ala. Gimana qum? Itu jadi koma gitu. Alifnya kemana? Koma dimasukkan ke wazan fa'ala. Gimana itu? Qawwama. Kenapa kok ada waw? Kenapa diganti waw? Karena alif ini sebetulnya adalah waw. Lihat di fi'il mudhari'nya. Yaku. Nah, di sini waw kan? Ini menggantikan alif. Betul? Maka ketika di fa'ala digantilah alifnya ini dengan waw. Jadi qawwama. Qawwama. Lah gimana kalau dia fa'ala yaf'ilu? Yang kita tahu apa? Ba'a yabi'u. Kalau ini dimasukkan ke wazan fa'ala, yang keluar di sini ya kan? Berarti di sini fa'alanya jadi apa? Bayya'a. Gantikan ya bayya'a. Oke. Nanti kalau mau tahu koma jadinya qawama, kenapa waw? Karena dia koma yakumu, keluarnya waw. Kalau ba'a yabi'u ada ya di sini, masukkan ke fa'ala maka di alifnya diganti ya, bayya'a yubayyi'u. Kalau tadi qawwama yuqawwimu. Baik. Berarti kalau gitu qawwama yuqawwimu taqwiman taqwimatan qiwaman qiwaman, gitu kan ya? Terus muqawwimun muqawwamun qawwim la tuqawwim muqawwamun muqawwamun. Kita coba ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Qawwama yuqawwimu taqwiman taqwimatan taqwaman tiqwaman muqawwimun muqawwamun qawwim la tuqawwim muqawwamun muqawwamun. Qawwama yuqawwimu taqwiman taqwimatan taqwaman tiqwaman muqawwimun muqawwamun qawwim la tuqawwim muqawwamun muqawwam. Masyaallah, masyaallah. Qawwama yuqawwimu taqwimatan taqwaman tiqwaman muqawwimun muqawwamun qawwim la tuqawwim muqawwimun muqawwamun Qawwama yuqawwimu taqwiman taqwimatan taqwaman tiqwaman muqawwimun muqawwamun taqwim la tuqawwim muqawwamun. Coba sekarang bayya'a sama, bayya'a yubayyi'u tabayyi'an tabayyi'atan tabya'an tibya'an mubayyi'un mubayya'un bayyi' la tubayyi' mubayya'un mubayya'un. Sama-sama. 1, 2, 3. bayya'a Yubayyi'u tabyi'an tabyi'atan Tabya'an tabya'an tibya'an mubayyi'un bayyi' la tubayyi' mubayya'un. Nah, kalau sekarang koma dimasukkan ke wazan fa'ala, jadi apa dia?
Jangan. Udah. Qoma jadi wazan fa'ala. Ya? Qawama. Qawama. Fa berarti kan tetap ko. Wanya. Ainnya kan alif diganti waw tadi. Ko mim. Ko wama. Yuko wimu. Muko wamatan. Qiwa qiwamat. Muko wimun. Muko wamun. Ko wim. La tuko. Muko wamun. Monggo Pak. Qawama yuqawimu takwi. Muko wamatan. Qawama yuqawimu muqawamatan. Qiwaman. Qiwaman muqawimun muqawamun qawim la tuqawim muqawamun muqawamun. Bagus. Qawama yuqawimu muqawamatan kiwaman muqawimun muqawamun qawim la tuqawim muqawamun muqawamun. Qawama yuqawimu muqawamatan iwaman muqawimun muqawamun muqawim la tuqawim muqawamun muqawamun. Baik. Nah, kalau koma dimasukkan ke wazan af'ala yang ketiga, jadi apa, Pak? Af'ala jadi apa? Aqoma. Kan tadi sudah. Iqomah tadi tuh. Ya, itu. Aqoma tadi kan. Aqoma yuqimu iqamatan tadi kan. Muqimun muqamun, aqim la tuqim muqamun muqamun. Baik. Sekarang kita masuk ke yang nakis. Nakis ya. Nakis kita ambil contoh adalah, kita ambil contoh ada dimasukkan ke wazan fa'ala. Jadi apa ini? Hadda, ya gitu, hadda. Hadda yuhaddi taf'ilan. Nah, kalau untuk ini Pak, kan Anda udah bilang kalau untuk nakis maka wazan masdarnya cuma satu, taf'ilatan. Kan udah kemarin. Khusus untuk nakis maka masdarnya pasti taf'ilatan. Enggak bisa taf'ilan, taf'alan, tif'alan, enggak bisa. Cuma satu, taf'ilatan. Maka hadda yuhaddi tahdiyatan. Kan di sini diganti ya nanti ya, tahdiyatan, taf'ilatan, tahdiyatan. Hadda yuhaddi tahdiyatan, muhaddin, muhaddan, haddi, la tuhaddi, muhaddan, haddan. Sama juga dengan shalla, sama dengan hadda. Shalla, hadda. Shalla yusalli tasliyatan, musallin, musallan, salli, la tusalli. Nah, sahih. Dan yang lainnya seperti itu contohnya ya. Maka shalla yusalli tasliyatan, tasliyatan masdarnya salat.
Shalla yusalli kan salat. Shalla yusalli tasliyatan itu masdarnya. Musallin orang yang salat, musallin. Musallan yang disolat. Kemudian salli, salatlah, la tusalli. Musallan, musallan tempat salat. Makanya musalla itu tempat salat, musalla itu tempat salat. Kalau antum bilang mau kemana, mau ke musalla, musalla itu tempat salat. Nah, dari wazan isim makan. Ya. Musalla itu tempat sujud. Masjid tempat sujud. Nah, kata saja daya sujud. Apa lagi? Pernah dengar ini enggak? Tazkiyatan. Tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu dari mana? Dikata apa? Zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyah, mensucikan tazkiyah. Kemudian apa lagi contohnya apa? Tarbiyah. Pernah dengar tarbiyah? Apa dari kata apa itu tarbiyah? Rabba yurabbi tarbiyatan. Murabban. Rabbi la turabbi murabban. Apa lagi contohnya? Kok habis? Sini nggak ada po. Sini nggak dikasih contohnya. Ada kayaknya. Bentar. Oh, ada. Di halaman 131 itu. Halaman 131. Nakis, yang di bagian nakis bawah ada rabba yurabbi tarbiyatan. Sampainya shalla yusalli tasliyatan. Naqqa yunaqqi tanqiyatan. Sama yusammi tasmiyatan. Baik. Selesai kita wazan mazid bi harfin. Mazid bi harfin selesai ya. Tinggal itu ulang-ulang ya. Kemudian satu lagi tambah wazan mazid bi harfaini, yaitu wazannya yang pertama adalah tafa'ala di sini ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al. Masih hafal? Jangan baca. 1, 2, 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al. Nah, mutafa'alun mutafa'alun. Kemudian tafa'ala itu kalau mudha'af kemasukan ke situ, misalnya contohnya madda tadi jadi apa? Madda dimasukkan ke wazan tafa'ala. Tamadda. Ya tamaddu. Tamadudan. Tamadda. La tatamadda. Mutamaddun. Tadi mutamaddun ya, bukan mutamadidun tadi ya. Yang betul mutamaddun. Ulangi. Tamadda ya tamaddu. Tamaddudan. Mutamaddun. Tamadda la tatamadda. Mutamaddun. Contohnya di sini yang mana? Di sini takhofa. Yo, Pak Rahmadi. Takhofa yatakhafifu yatakhafu. takhofa yatakhafu takhofufan mutakhafifun Mutakhafun
mutakhafun, mutakhafun, takhafa, la tatakhafa, mutakhafun, mutakhafun. Bagus. Maju mundur. Tarodda ya taroddu. Taroddatan. Taroddudan. 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 Taroddun. Mutaraddun. Tarodda. Tarodda. La tatarodda. Mutaraddun. Mutaraddun. Kayaknya udah nggak bisa dimasukin ya. Kayaknya 3 itu aja dulu. Kalau dipaksa kayaknya nggak masuk. Kayaknya otaknya udah penuh kayaknya. 3 itu aja dulu. 3 itu aja. Itu dikuatkan dulu yang 3 tadi. Besok kita masuk yang bab ini. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Nanti ketika antum sudah selesai ini semua, baru enak kita mulai baca kitabnya. Baca kitab Indonya. Insyaallah lebih mudah. Mungkin gitu. Nanti kalau ada kesulitan baca kitab, ini bacanya gimana, masuk wazan apa, kemudian ini sirahnya apa, buku ini dipakai Pak. Ini jadi patokan. Ketika ketemu huruf ini, kok susah bacanya nih. Nanti antum ada ketemu satu kata susah bacanya, ini gimana bacanya? Nah, patokannya di sini, balik lagi ke sini. Nah, pengalaman semua orang awal baca kitab gitu. Nanti nggak ketemu, ini wazan apa? Bacanya gimana gitu. Nah, nanti patokannya sini. Ini nyarinya di sini juga susah tuh. Tanya baru. Kalau tanya Mbah Google bisa, tapi atau nggak bakalan ingat, bisa lupa lagi. Tapi kalau di sini kita tahu wazannya, tahu tasrifannya, tahulah itu sigohnya apa. Tapi kalau tanya Mbah Google langsung dikasih tahu sama dia, bacanya gini katanya kan gitu. Ya sekarang sih enak, zaman anak dulu belum ada Mbah Google ya. Zaman anak belajar dulu Mbah Google belum ada. Mau nanya siapa ya, buku ini patokannya dulu. Agak sulit zaman dulu, tapi lebih lengket di kepala, lebih lengket. Nggak manja. Kalau dulu kan manja bener, apa sekarang nanya Mbak Google apa nanya Mbak Google. Ya. Gitu ya, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini aja kita udah selesai.